inyong mga bra. Huwag po kayong malungkot. Tahiin niyo lang po siya ng ganitong style, oh. O diba ang galing? Follow mo. Ito yung unang method sa pagtutupi ng t-shirt. O diba mga mare, ang ganda. Ito naman yung pangalawang method mga mare. Kita nyo naman mga mare at talaga namang napakalinis at organized nga ng kanyang pagkakatupi. O diba ang galing. Ito naman yung third method. O diba, ayos, ang galing. Mga mare, panoorin nga natin to. Another tips na naman sa pagtutupi. Ito nga yung unang method sa pagtutupi ng t-shirt. O diba? Mga guys, panoorin nyo ito. Ayan po ang proper way at magandang paraan ng pagtutupi ng ating mga towel. Ang galing, di ba? At hindi siya nagugulo. Very nice. Follow for more. Mami, ganyan ka ba maghangay ng pantalon mo? Hindi pala dapat ganyan, mga mi, no? Ganito pala dapat, mga mi. Folding summer clothes like this ensures your wardrobe stays neat and tidy. Method 1. Folding short sleeves. Method 2. Folding shorts. Method 3. Folding dresses. Method 4. Folding shirts. Method 5. Folding pajama sets. Method 6. Folding pants. Method 7. Folding jackets. Method 8. Folding underwear. Follow me for daily tips and tricks. Folding summer. For today's video mga kalupit ay papakita ko sa inyo ang tamang pagtali sa pantalon. Kung wala po kayong sintron, pwede po kayong gumamit ng lubid na ganito at sundan nyo lamang po ito. Napakadali lamang po at pwede Guys, ito lang pala ang tamang pagtupi ng ating mga hoodie, jacket. Ayan o, sundan niyo lang po ang video. Maganda ito guys kasi space saver siya, lalo na sa mga jacket, makakapal po siya. Pero makatipid po tayo ng space sa ating cabinet. O, ayan na siya guys. So, diba? Ang galing. Guys, ito lang pala ang tamang pagtupi ng ating mga hoodie, jacket. Ayan o, sundan niyo lang po ang video. Maganda ito guys kasi space saver siya, lalo na sa mga jacket, makakapal po siya. Pero makatipid po tayo ng space sa ating cabinet. O, ayan at Mga mare, panoorin nga natin to. Another tips na naman sa pagtutupi ng pantalon. Ito nga yung unang method sa pagtutupi nga ng pantalon. Makakalas nga tayo ng space dyan mga mare. Ito naman yung pangalawang method mga mare sa pagtutupi ng pantalon. O di ba mga mare, ayos. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down below, my bully boys blow. Soon may the wellerman. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down below, my bully.
¿Quieres aprender a cómo doblar tus camisas muy bien? Pues miren, esta es la mejor manera. Vean cómo ella le queda súper delgadita y bien. ¿Quieres? Aprendí a doblar una chamarra de mezclilla. Y yo sé que estarás de acuerdo conmigo en que hoy en día es increíble que una persona que tiene un título universitario tenga menos posibilidades económicas que un influencer. La realidad es que no importa que sea justo o no, sino adaptarnos a la tendencia. Descubrí un método en el que cualquier persona puede estar ganando dinero en sus tiempos libres. Sígueme y mándame mensaje. Aprendí a Tired of messy, crumpled blankets? Worry no more, because we've got you covered. These folding techniques will leave you saying, wow. We can't help but admire the clean lines. How about this one? Let's roll another one now. Who knew that blanket folding could be this cool? Neatly folded and ready to cozy up your day. And the best part is that they are quite easy. We can't wait to try these at home. Another idea mga ka-viewers. Ganito pala ang tamang pagtutupi ng ating mga shorts. Panoorin po natin. Ganyan lang pala ang style. Napakadali at napakaganda ng pagkakatupi nito. Okay sa all right. Another... How you like that? You don't like that? How you like that? You don't like that? Ganito rin ba ay nakasanayan yung pagsampay ng towel? Mali pala yan. Ganito pala ang tamang paraan para nga naman mas mabilis siyang matuyo. Ganito rin. Mga guys, watch nyo to. Ganito po ang proper way ng pagtupi ng ating mga ternong damit. Ayan po at panoorin nyo pong mabuti. Kita nyo po, pinagsama na po ng isang tupian para ready na po ito pag isusuot natin. Very nice. Follow for more. Mga guys, watch nyo to. Ganito po ang proper way ng pagtupi ng ating mga ternong damit. Ayan po at panoorin nyo pong...男士小内内原来是这样折叠的。在你的身边，在你的梦里，如果看见他，请别害怕。快收藏起来备用吧。男士小内内原来是这样折叠的。在你的身边，在你的梦里，如果看见他，请别害怕。快收藏。 Mga mare, panoorin nga natin to. Another tips nga na naman sa paghahanga ng damit. Anyway, itong pantalon, ganito pala yung isang way sa paghahanga para mas maganda kang tignan at hindi nga dumula sa ating hanger. O, diba? Ang galing. Ayos. How you like that? You don't like that? How you like that? You don't like that? 毛衣叠成一本书。 橘红色的日落沉没在海平线，夜色慢慢展开，露出星光点点。我听着耳机中记的音乐。你学会了吗？毛衣叠成一本。我这辈子犯下最大的错，就是自以为你也很爱我。你背弃所有承诺，我还在爱里颠簸，难过的人有苦不能说。我这辈子犯下最大的错。 我这辈子犯下最大的错，就是自以为你也很爱我。你背弃所有承诺，我还在爱里颠簸，难过的人有苦不能说。我这辈子犯。
Panoorin nyo ito mga ka-viewers. Ganito pala ang dapat na style sa pagtutupi ng mga pantalon para mas maging maayos at okay sa alright ang pagkakatupi nito. Pan- 时常回想年少时的幸福，怎奈这世上哪有回头的路？ Tip para doblar diferentes prendas. Y mientras ves el procedimiento, déjame platicarte que hoy en día es mucho más sencillo que antes tener más dinero. Y no hablo de hacer cosas malas ni tampoco de cosas fáciles. Pero si tú eres una persona emprendedora, una persona trabajadora y proactiva, esto es para ti. Hace 8 años que trabajo con una empresa americana que me ha permitido desarrollar habilidades digitales para ganar dinero en dólares. Además, gano comisiones semanales en dólares por promocionar su marca. Soy embajadora de esa empresa y al mismo tiempo gano dinero donde quiera que esté. Y no es magia. Lo trabajé y por eso hoy en día puedo vivir sin un empleo. Y si tú quisieras conocer también cómo lo puedes lograr, te doy acceso a mi clase gratuita. Solo mándame un mensaje con la palabra clase. Tip para doblar diferentes prendas. Prendas. Y mientras ves el procedimiento, déjame platicarte que hoy en día es mucho más sencillo que antes tener más dinero. Y no hablo de hacer cosas malas ni tampoco de cosas fáciles. Pero si tú eres una persona emprendedora, una persona trabajadora y proactiva, esto es para ti. Hace 8 años que trabajo con una empresa americana que me ha permitido desarrollar habilidades digitales para ganar dinero en dólares. Además, gano comisiones semanales en dólares por promocionar su marca. Soy embajadora de esa empresa y al mismo tiempo gano dinero donde quiera que esté. Y no es magia. Lo trabajé y por eso hoy en día puedo vivir sin un empleo. Y si tú quisieras conocer también cómo lo puedes lograr, te doy acceso a mi clase gratuita. Solo mándame un mensaje con la palabra clase. Right way to Magandang idea. ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਦੇਗੀਆਂ ਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੱਟਾਂ ਉਹ ਲੰਗੇ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਮਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਫਲੈਸ਼ ਹੁਣ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਕਦੇ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਵੇ ਜੱਤੀ ਮਰੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾਣੇ ਬਣਾ ਗਏ ਨੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 秋天2种衬衣的折叠方法来了，大家赶快收藏备用吧。秋天。Söyle kaç paraya Açtım bebekte adı Natasha Dedim uzatma bebek yat aşağı 38'de piyasayı baş aşağı İnan bana inanmam ben aşka bunu not et Yaptım rap not chat Hi mga mi, panoorin natin to. Pwedeng-pwede to mga mi, no, sa sampayan natin. So ganito yung gawin mga mi para mas matibay at iwas na rin hulog ng ating mga labahan. So 这家里边的衣服啊，千万不要再这样叠，然后这样罗列摆放了，看似很整齐，一瞅不就乱了吗？那像我们家里的厚毛衣，怎样进行做折叠和收纳呢？咱们先把毛衣给它平铺好，然后把衣领的部分呢向下的进行做一次折叠，两只袖子呢咱们给它向内做折叠，衣服的下摆向上做折叠，然后我们再把左边的一侧向里折，
右边的一侧呢要比左边剩的少，因为我们要用左边当口袋，这样收纳以后呢不会导致我们衣服会变形，咱们怎么扔怎么拿都不会散了。然后我们再选择竖立式摆放，它就会一目了然，拿取方便了。毛衣的叠法你学会了吗？这家里边。你是我心中永远的痛，你是我不可触摸的梦。朝思暮想你不在我身边，就在裂心底。的衣服不会还这样摞在衣柜里吧？毕竟高度受限制哈，这外面那台会挡着地。成套衣服这么收也太实用了，2件变1件，一拿一整套，真方便。Vean ese super truco que me enseñó mi tía, la que trabaja en un hotel para mantener las toallas todo el tiempo. Hello everyone, we'll be taking a pant and fold it like this from the downside, roll it and fold it from the other side, fix it into each other and it's done. Next, moving on to Lights, camera, action. I see you looking at my PIC. I know I bring the pain like this, that pain, but I'm this, that pain, but I'm this, that pain, but I'm get 'em. Straight till you come like whoa, whoa, whoa. Straight till you come like Taste that pink, but I'm taste that pink, but I'm taste that pink. 风吹过我的头发，看见雨我就站在你家楼下，迫不及待的拨通你的电话。风吹。关注我，收藏备用吧。Instagram followers, likes and dislikes. This is the era we live in. Dobla tus toallas como profesional. Y mientras ves el proceso, seguramente te gusta ver este tipo de videos porque eres una persona ordenada. Y si también quieres tener en orden tus finanzas y ser una persona más consciente del dinero, esto te interesa. Yo encontré una oportunidad en la que he aprendido la habilidad por mí misma de multiplicar mi dinero a través de internet. Comenta. Guys, ito baka sakali makatulong sa inyo. Ganitong teknik lang yung pagtitiklop na napakabilis tapos napakapulido pa. O diba? Ang galing, ang ganda pa. Guys, ito baka sakali makatulong sa inyo. Ganitong teknik lang. 不过纠缠了经过，闪过痛过，却没学会洒脱。攒够了希望，变成了失望。爱情一场，却只学会沉默。不过。学会这个懒人叠法，衣服再多也不怕了。飞到了路当边，带我去看落日。整理师教你卫衣。
这个叠法，卫衣再也不会乱了。 I could have my Gucci on. I go wear my Louis. I could have my Gucci on. 就当一切是个错，放过你也放过我，我们注定不会有结果。圆领卫衣收纳。 Raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. 夏天一定要学会的3种 T 恤收纳方法。第一种侧口袋法， Only call me on the weekend. You only love me when we freaking. 第二种正口袋法， Jumping off the deep end. You only call me on the. You only call me on the. You only call me on the weekend. Wait a minute. 第三种外翻口袋法， I don't wanna be broken hearted every time. Every time. They hit rewind. 衣服那么贵，一定要收对。你学会了。